Napan kami ijay Pumudok Falls kakabsat ijay Sagada Mountain Province. Sakmay nga nakadanon kami ijay Sagada at dapay iti panagsarawan ni Lisa kakabsat ijay dalan. Yes, dito'y kakabsat iti pwesto mi dagot uray kami iti tour guide. Ket dayto yan iti rugi iti panagdalyasat kamapan ijay falls kakabsat. Medyo sakit ti karabog ko. At makita yung amin ti panagtalon dagiti kakabsat ijay. At may patungkod sa rukod nga tugot-tugot mi kakabsat. Medyo atidog dito yung pinag na pababa. Mapan nga nasa nga 30 minutes kakabsat. Pababa. Aging nga dumanon ka ijay pinakababa. Nga ayan iti falls. No mangigmunton jay danong iti karayan kasi tegen. Ay nabannog kami dito nga point and shock launay kakabsat. Medyo nabunog aki din. So nga no ma-imagine nyo ti bannog ko dito pa ilang nakarkaro iti pasangat kakabsat siya pasubli siya nagapon mi nga nang iparadaan mi iti lugan mi. Medyo narigat. Ayan na ang falls mga kapatid. Dito nakabagtired. So dito iti tour guide mi. Ang saya-saya. Napiksa iti paggas ti danom kakabsat na nga to iti falls. So the closer you get to the waterfalls kakabsat, the louder the water gets. So nga dito nga point medyo asidagak, medyo han nga napintasan iti quality ti video. The mist of the waterfall gets into the camera kakabsat. Iso nga kasta pinadas mi ti umasasadag, naghanap kami ng angle na mas maayos na hindi masyadong tatamaan ng mist yung aming camera. At eto ang nahanap namin. Medyo ang video ko dito tagtagalog ako din. Ti video ko dito ni Jomel kumakin day foreigner Canadian nga kahit nga aglag to kakabsat. Medyo nabayag iso na gaminan niya. Iso nga sininyasan na kumat idi naglagton. Ngayon nagpaot pa isakpay nga naglag to kakabsat. Iso nga pa ulit-ulit na t-shirt dito eh. Guray man takisayak. Yan, finally naglagtumot lang. Yung pakadakmat nga alak ti video, sakbay nga in video kakabsat. Pimayag mo timan. Ayan na ang mga kasama natin, ni Lisa, ni JJ, ni Jomel, ni Laika. Thank you for watching guys. Give it a like and share. Dagiting videos tayo tapno dumakal iti following kakabsat please. Thank you. Salamat.